لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil islami wal iman wa ja'alana ummatan wasata nahmilu risalatas salami wal khairi wal i'mar. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsil khati'atal mudnibati bi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh barokah ini. Tak lupa marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah
yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik dalam menjalani kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah dengan bersyukur atas segala ciptaan Allah dan merenungi tanda-tanda kebesarannya yang terbentang di alam semesta. Salah satu tanda kebesaran Allah yang patut kita renungi adalah pergantian siang dan malam. Fenomena ini terjadi setiap hari tanpa pernah berhenti, sekaligus menjadi bukti nyata betapa maha kuasanya Allah dalam mengatur kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Proses pergantian malam dan siang ini adalah disebutkan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 37 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Yang artinya suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah malam. Kami pisahkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan, dan matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarannya. Peredaran matahari dan bulan yang mengakibatkan siang dan malam ini sudah pasti memiliki makna yang sangat mendalam yang patut kita renungkan. Allah pun kembali telah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Pergantian siang dan malam bukan sebagai rutinitas alamiah semata. Pergantian tersebut bisa menjadi sarana untuk kita mempertebal iman kita, untuk meningkatkan rasa syukur kita, dan menyadari betapa agungnya kekuasaan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Pada umumnya di masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perdagangan, dan sejenisnya, siang dimanfaatkan untuk bekerja, untuk beraktivitas mencari rizki Allah, sedangkan di malam hari sering digunakan untuk beristirahat. Jangan lupa
di malam hari itu kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cuman untuk istirahat kita belaka, dari siang kita bekerja, kemudian malam, kemudian kita istirahat. Tapi di sela-sela istirahat di malam hari itu, kita harus mempertebal iman kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Dari pergantian malam dan siang, kita juga belajar tentang kebesaran Allah melalui ciptaannya yang teratur, seimbang dan sempurna. Dari siang kita belajar arti kesungguhan dan tanggung jawab. Teriknya matahari mengajarkan keteguhan, bahwa hasil tidak akan datang tanpa kerja keras. Dunia di siang hari penuh dengan hiruk pikuk manusia yang berusaha menjemput rizki, menuntut ilmu dan berbuat kebaikan. Allah berfirman, wa ja'alnan nahara ma'asa, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Sedangkan malam memberi kita pelajaran tentang ketenangan, memberi pelajaran kepada kita tentang introspeksi. Dalam kesunyian malam kita diajak untuk kembali kepada fitrah dengan merenung, berdoa, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah banyak rahasia kehidupan bisa terungkap melalui ibadah. Rasulullah sendiri banyak riwayat menjadikan malam sebagai waktu yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat dan zikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena malam memiliki keistimewaan tersendiri bagi manusia yang berpikir atau manusia yang menggunakan akalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhir fayaqulu may yad'uni fastajiba lahu man is'alni fa'atiyahu man yastaghfiruni faghfira lahu. Yang artinya Tuhan kita Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, siapapun berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapapun meminta kepadaku akan aku kasih. Siapapun meminta ampun kepadaku akan aku beri ampunan. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya pergantian siang dan malam mengingatkan kita akan keterbatasan waktu. Tidak ada yang kekal. Setiap terang pasti berganti gelap. Setiap kehidupan pasti akan berakhir. Maka dari itu kita hendaknya bijak menggunakan waktu. Siang tidak boleh disia-siakan dengan kemalasan, dan malam tidak boleh dilewati dengan kelalaian. Jika kita mampu memetik hikmah dari pergantian siang dan malam ini, maka insya Allah kita akan menemukan harmoni antara kerja keras dan ketenangan batin. Kita akan belajar bahwa kehidupan yang seimbang adalah kehidupan yang selaras dengan sunnatullah. Bekerja di siang hari dengan sungguh-sungguh dan beristirahat di malam hari dengan penuh syukur dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga
kita senantiasa bisa menjadi insan yang mampu mengambil pelajaran penting dari kekuasaan Allah sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita baik di siang hari maupun di malam hari, dan kita termasuk golongannya orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah dan selalu berzikir di malam hari maupun siang hari dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita nanti pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحابه رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubi ibadihil mu'minin wa ja'ala ta'awuna wal ittihada sababan fi nailin nasri wat tamkin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum ayyuhal muslimuna wa iyyanal mufassiran bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. I'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala tabarakallahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum liridhaka waj'al biladana hadihi baladan aminan mutmainnan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutmainnan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma wahid kalimatana wa aslih dzata bainina wa waffiq qadatana lima tuhibbu wa tarda wangsuril mujahidina wal muslihina fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum
Waladzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawfufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami qamatis shalah. Usalli fardhu jumu'ati adaan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahadha walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal azqa alladhi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fashalla bal tu'athirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Tahiyat. Asyhadu an la Wow. Fil alamin syabbil Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam
ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والكمال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله